हल्का हल्का बजेगा। साइड 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 हेलो 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 ये हेलो 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 उपस्थित भद्रमंडली एवं मोर अति आदर स्नेहर छात्र छात्रीगण समस्त मोर नूतन वर्षर शुभेच्छा। आज भंडेपुर उच्च भाषी तेरे बर्तमान विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीमती गीता दास को अनुरोध करी जगतरनाथ जगन्नाथ पाठपद्म प्रदीप प्रज्वलन करेंगे एवं राधादेवी को डाकि से मंत्र श्लोक उच्चारण करेंगे एवं कार्यक्रम शुभारंभ सामना कोई वीडियो सागर चले छड़े चला छुआ फोटो उठा फोटो उठा কি কলু আরে এমডি
वीडियो शिक्षयित्री श्रीमती मानसी श्री आमर स्वागत भाषण अर्पण करेंगे। शुभ सकाळ। शिक्षा ही हेउछि प्रगतिर चाबिकाठी। आउ ए शिक्षा बिना जीवन आउ ए विद्यालय हेउछि केते महापुरुष मानकर एंतुड़ीशाल। सेहीपरि रत्नगर्भ विद्यालयटी हेउछि आम भंजपुर उच्च विद्यालय। बहु घात प्रतिघातर अवसान घटाई बहु प्रतीक्षार अवसान घटाई आज आम विद्यालय वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होगाकु जाउछि। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମ୍ମାନ शुभेच्छा ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ଚିତ୍ରା ଦାସ ତାଙ୍କର ହସ ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାବନାରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ। ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ये वीडियो करू कैमरामैन मंचर मुख्य अतिथि आसन आम पाखे अपसरा रही जहांकर अतीत गरिमा भंजपुर उच्च विद्यालय स्मृतिपटरे लिपिबद्ध रही से हेउछंती आमर अति आपणार ताराकांत सार। तांको पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक स्वागत करिबा। मंचरे अन्यतम आसीन व्यक्तित्व जहां को आमे मुख्य वक्ता भावे पाइछु से हेउछंती आमर अति प्रिय काउंसलर सविता मैडम। जहां को हृदय कमल जेते बेले जो परिस्थिति रे खोजिले से आम पाखरे उपस्थित हुंती से आमर अति प्रिय सविता मैडम। तांको चलंतु पुष्पगुच्छ प्रदान करी स्वागत जणाइबा। सेहीपरि मंच सेना अन्यतम चाहे सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्कार। आज उन्नीत भंजपुर सरकारी उच्च विद्यालय आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव 2023-24 आपण मानकु हृदयर गभीरतम प्रदेशरु अनेक अनेक अभिनंदन शुभेच्छा शुभकामना जनाउछि। हेमाल पवन बहे घन घन छायंत मन चाहे आज नियारा सुहाग कुसुम सेजर घेरा। एही महत्वपूर्ण हेमंत ऋतु को मेलाणी देई शीतल पवन को पाथे करी महिस्पर्श करिथिबा आजिर एही अपराह्न अधिवेशन रे जगदान करिथिबा समस्त अतिथिवृंद भंजपुर उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री महोदय एसएमडीसी मेंबर्स आलुमिनी मेंबर्स विद्यालय समस्त छात्र छात्री अभिभावक अभिभाविका स्नेहर छात्र छात्रीगण राष्ट्र निर्माण में समर्पित मोर समस्त प्रिय सहकर्मी वृंद एही वार्षिक उत्सव अभिनंदन और नूतन वर्षर शुभेच्छा जनाई मो वार्षिक विवरणी पठन करने को जाऊँगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विद्यालय शिक्षा योजना एक यौथ परिवार योजना एही भंजपुर उच्च विद्यालय समस्त सुविचार
ଅଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା 63 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି 64ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗୁଣୀଜ୍ଞାନୀ, ସମାଜସେବୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ ଓ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ 2024ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିଛୁ। ଫଳରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଉନ୍ନତ, ସମୃଦ୍ଧ, ଆଦର୍ଶ ତଥା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5Tରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ, ଉନ୍ନତ ମାନର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବରେଟୋରୀ, ଉନ୍ନତକରଣ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାକଳାପ କରାଯାଉଅଛି। ଏପ୍ରିଲ 1, 2023 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରି ଆସୁଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଜୁନ 24 ତାରିଖରେ 2ଟି ହାଉସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ସଙ୍ଗ ଓ ଡିବେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହାଉସ୍ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 18ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ହାଉସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ସଙ୍ଗ ଓ ଡିବେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାସଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଭାଇ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇ MKC ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ PTMର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଟିଂରେ ABO ବ୍ରଜମୋହନ ମୁର୍ମୁ ସାର୍ ଓ ସପନ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଖୱାଡା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ISDଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ତାହାର ମୁକାବିଲା ଟପିକ ଉପରେ ଏକ ଏସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତ କ୍ଲାସ 9ର ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତ 3rd ପୋଜିସନ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ସ୍ତରରେ ପାଇ ସ୍କୁଲର ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ପସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡାମ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି କର୍ମକାର ଓ ଆରତୀ ବ୍ରହ୍ମା 18 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଲାଇନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ଲାସ 10ର ଶିବୁ ମୁର୍ମୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦୟ ଭାନୁ ବିଶ୍ୱାଳ କ୍ଲାସ 9 ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଏସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, କ୍ଲାସ 9ର ନନ୍ଦନ ଡାକୁଆ 3rd ସ୍ଥାନ ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, କ୍ଲାସ 9ର ସ୍ନେହଲତା ହାଁସଦା ସଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନରେ 3ୟ ସ୍ଥାନ, କ୍ଲାସ 9ର ଅଭିଜିତ ଘୋଷ ଡିବେଟରେ 3rd ସ୍ଥାନ।
5/2024 स्कूल रे सड़क सुरक्षा उपरे डिजिटल वीडियो द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत करा जायतिला। विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री और समस्त शिक्षयित्री मानकर कर्तव्य निष्ठा निस्वार्थपर त्याग अतुलनीय उद्यम पिला माननको पाठ्य विषय सहित शारीरिक शिक्षा गुणात्मक शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा नैतिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक शिक्षा तत्सहित पिला मानकर किपरि सर्वांगीन उन्नति हेबो सेतिप्रति ध्यान देई आसुअछंती। शिक्षा व्यवस्थार भारतीय मूल्यबोध को अक्षुण्ण रखिबा निमंते शिक्षयित्री माने आकर्षणीय शिक्षा व्यवस्था को आपणैबा संगे संगे कंप्यूटर स्मार्ट बोर्ड पेन ड्राइव ई कंटेंट माध्यम रे शिक्षादान देई आसुअछंती। एलआरपी एवं उत्कर्ष द्वारा प्रोग्राम करा जाउछि एवं पिला माननको शिक्षादान दिया जाउछि जहा द्वारा पिला माने शैक्षिक क्षेत्र रे उन्नति करिबा संगे संगे विद्यालय 100% रिजल्ट करि पारछंती। आशा रखिबा आगामी समय रे पिला माने एबरी अभूतपूर्व कृतित्व अर्जन करी विद्यालय नाम को आगे नेबे फलस्वरूप आम विद्यालय एक आकर्षणीय गौरवान्वित विद्यालय होई रहिबो। आज छात्र छात्री शिक्षयित्री माने एही वार्षिक उत्सवर विभिन्न कार्यक्रम को सुचारू रूपे तुलाउछंती जहा द्वारा आमे एक मनोरम परिवेश पाई परिछु। एही परि अनेक स्वप्न संभावना आशा आकांक्षार आवेग बहन करी भविष्यतर कर्मपथरे अग्रसर हेबा निमंते जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ चरण बिंदुरे निवेदन जणाइबा सहित आपण मानकर सदिच्छा कामना करिबा संगे संगे विद्यालयर सर्वांगीन उन्नति कामना करी मु मोर अभिभाषण एठारे रखुछि। धन्यवाद। सपन आने पौष मासर सिटुआ सकाळ रूपेले मुरुज गुणे अतिथि वर्षे मन मन सुनेली सपन आने सहारा मोरू रे सत परि जात तोड़िबाकु मन थय एसु फल गने आशीष अतिथि स्वागत जनाए विद्यालय धन्य होइछु अतिथि को पाई धन्य होइछु अतिथि को पाई आनंदे मगन हृदय एसु फल गने आशीष अतिथि तुमागमने आम विद्यालय खिली खिली हाय हसे बगीचारे फुटी नाना जाति फूल महक झराई बासे तुमागमने आम विद्यालय खिली खिली हाय हसे बगीचारे फुटी नाना जाति फूल महक झराई बासे पुलकित मने सुरभित मने हृदय करू आशा संचय एसु फल गने आशीष अतिथि स्वागत जनाए विद्यालय धन्य होइछु अतिथि को पाई धन्य होइछु अतिथि को पाई आनंदे मगन हृदय एसु फल गने आशीष अतिथि सम्मान्य शिक्षक शिक्षयित्रीबृंद एवं मोर स्नेह छात्र आज दिन उत्सवर खुशी दिन आनंदर दिन कारण यही दिवस छात्र छात्री बहुत कम्पिटिशन होता है छुट्टी छात्र छात्री पुरस्कार दे पुरस्कार पाइबा केते बड़ा फाटे शुगर तो दौड़े बरो और कहे उद्देश्य होला बारंबार करू
ଭଲ ସେ ଲେଖା ଅପରେଟର କାମ শুনো জিও যা তুমি দেখা দেখা ଆମର ସଭାପତି ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ଆସିକିରି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାରାକାନ୍ତ ବାରିକ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ସେ এই বিদ্যালয়କୁ ଆସି ବହୁତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁତ शुभ सकाळ समस्तଙ୍କୁ स्वागत आमर भोजपुर विद्यालय तरफर आमर पुरातन छात्र छात्री एवं मंचासीन अतिथिगण एवं परिचालना समितिर सभ्य माने एवं आमर गार्डियन माने समस्त अति आदरण छात्र छात्री एवं मोर सहकर्मी वृंद आमर दर्पबाबू अच्छा प्रधान शिक्षक पुरातन प्रधान ताराकांत सर एवं सविता मैडम एवं अति आदरण छात्र छात्री समस्त आज वार्षिक उत्सव में स्वागत जनाऊँगी। पिलाने बहुत दिन आज ये जो तुम अंतर्निहित प्रतिभार विकास जो वार्षिक उत्सव होती समस्त आउ थे स्वागत जनाऊँगी। आम पिलाने बहुत परिश्रम कर तो से डिसेम्बर मासरे करने चाहूले तेणु किसी पारिपार्श्विक कारण जो पार ना तेरे जहाँ भी हो आमर आज वार्षिक उत्सव आमर आज अनुष्ठित होती तेणु पिला बेसी धन्यवाद देवी कहीं पिला नथिले आम कहीं नुह आम पिला होती आम भगवान एवं होती दिन सारा होती आम पाखे हेड टीचर्स मीटिंग जाइली किंतु आम केते पिला बहुत भल माने बारंबार फोन करती दीदी आम सब सजाड़ी देवु किसी व्यस्त होगा ना तो फांसनटा हो जाऊ एवं जहाँ हो सहयोग समस्त सहयोग ये विद्यालय आज वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होती तेरे पिलाने आज ये जो प्रतीक्षित दिन आम आज हूँ स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस यहाँ आम युव दिवस भाव में पालन करूँ। विवेकानंद जो अमेरिका जाइए से कौन संगठन करते अमेरिकार देशवासी मान मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने चिकागो सहर में भाषण शुणी समस्ते अभिभूत हो जाते तेरे मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने सारा विश्व एक परिवार वसुध एक कुटुंबकम यहाँ हूँ यही चिंताधारा आम भारतर तेणु से भारतर चिंताधारा ये उद्भुत चिंताधारा समस्त अनुप्राणित होते वसुध एक कुटुंबकम आपण मैंने पढ़ी यही सारा विश्व एक परिवार माने जो पिला जो स्काउट गाइड रेड क्रॉस ऐसे गाइड कौन विश्व भातृत्व तुम विश्व भातृत्व सारा समस्त विश्व भातृत्व भरीदेवा एवं सारा विश्व एक परिवार वसुध कुटुंबकम यहीटा ही आम सब मन भितर आम रखा है तेणु पिला मैंने आगे कथा कहूँ तो विवेकानंद कथा जो आदर्श अनुप्राणित होते स्थान में कौन कहे निर्भीक थे सत्यनिष्ठ थे कहले राति एत पर्यटन कड़े जाऊे भूत बाहर से निर्भीक भाव कहे भूत कौन किसी ना प्रिंसिपाल देखा करी प्रिंसिपाल देखा कर प्रिंसिपाल को डाकी देखा कर प्रिंसिपाल देखिए आसुच्चे कहते सार मुझे टेक्सटाइल डायरेक्टर है तेणु देख सी जो प्रतिभा थिला से प्रतिभा विकसित है तेणु आम पिला भर बहुत संभावना देखुची तुम भल खेलुच भल करुच सब भल कर पाठ कहीं भल पढ़ी पारनी है गोटे अभाव हो तुम समयानुवर्तिता जोटा कि मुझे बारंबार कहे एवरी मिनिट इज वैल्यूएबल जोटा कि मो जीवन में घटी मुझे पाठ पढ़ुली
ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏତେ ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହନ୍ତି ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିଲି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବି ସବୁବେଳେ ଗହଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଘର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଏବେ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି ସେତେବେଳେ ସମୟର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ 30 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି 8:45 ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲି, ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି, ପୁଣି ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୋତେ 1-2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ବାଇଚାନ୍ସ କେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ବାଇଚାନ୍ସ ବସ୍ ନଥିବ ଅଟୋ କରିକି ହେଲେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାଳେ କିଏ ଗାଁରେ ପୁଣି ଆମେ ଯାଉ ସେଠି ଚାଲିକି ଯାଉ କହିଦେବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୁଝିଲି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଭ୍ରି ମିନିଟ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କର। ଏବଂ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ରୁଟିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ତୁମେ ହତାଶ ହେବନି, ରୁଟିନ୍ କରିକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଫର୍ମୁଲା ସବୁ କରିବ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିବ, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିକି ତୁମେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇବ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ଆଗେଇ ପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ଆମେ ଖେଳଛୁଟି ପରେ ହେଉ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ତୁମକୁ ଆହୁରି ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କର ହେଲା। ଆଗ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ଦେଖ, କର୍ମଣି ବାଟିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳିସୁ କଦାଚନ, କର୍ମ କରିଯାଅ ଫଳ ଆଶା କରନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସତ୍କର୍ମଟା ତୁମର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଲା, ସେ କର୍ମର ଫଳ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଦେଖ ତୁମର ସେଟା ଯୋଉଟା ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବ ତାର ଫଳ କେହି ନେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କଣ ଭଲ ଲୋକ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି? ସେଟା ବି କିଛି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମିତି କିଛି କର୍ମଫଳ ଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ ହେଲା, କିଛି ଅପମାନ ସହିବା ପାଇଁ ହୁଏ, କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ସେଟା ଆମେ ବୋଧେ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲୋକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ଘୃଣା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ ଆମ କର୍ମକୁ କିଏ ନେବ? ସେଟା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଲା। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି, କିଛି ତୁମର ରହିବେ, ଲୋକ କିଛି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। କୋଉ କଥାକୁ ତୁମେ କେୟାର କରନି, ସବୁବେଳେ ସାହସୀ ହୁଅ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପର ସାହସୀ ହୁଏ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଅହଂକାର କେବେ କରିବନି, ମୁଁ ବଡ଼ କେବେ କରିବନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଛୋଟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟଟି ପଚାରିଲା ଗୁରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଆଣିବି? ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ତୁ ଆଣ। ଗଲା ମାଟି ନେଇକି ଆସିଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମାଟି ତୁମେ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁଛ, ସେଠୁ କୁଳି ଦା କୋଟରୀ ଆଣିଲା, ଯେତେ ଗଛ କାଟୁଛ ପୁଣି ଗଛ ପାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲା। ସେଠୁ କହିଲା ସବୁଥିର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କୋଉଟାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? କହିପାରିବ କୋଉଟାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? କୋଉଟା? ଅହଂକାର ହେଲା। ଯୋଉ ଅହଂକାର କି ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କେବେ ବି ଅହଂକାର କରିବନି। କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଭାବିବନି କେବେ ବି ନିଜକୁ। ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଆଇ ଏମ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ତୁମରି ଭଳି ପିଲାମାନେ ଯଦି A1 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି କେମିତି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବ, ସତ୍ୟବାଦୀ ହବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ। ହୁଏତ IQ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କଲେ ଫଳ କାହିଁକି ପାଇବନି? ମୁଁ ବି ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ମୋ ନମ୍ବର ଟିକେ କମିଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ICରେ ପଢିଥିଲି, ଯୋଉଟାକି କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା, ମୋତେ ସେତେବେଳେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ବୁଝେଇ ପାରିବ? ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ାର ମୂଲ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ICରେ ପଢି ବୁଝିଥିଲି। ନମ୍ବର କମିଗଲେ ଟିକେ ମନ ଟିକେ କମିଯାଏ, ଘରେ କୁହେ ନମ୍ବରଟା କମିଗଲା, ଗାଁ ଲେଖା ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ବାଜିଥିବ ଘରେ କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝେଇଲି, ସେ ପ୍ରଫେସର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ପୋଜିସନ ବି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁମ ଜ୍ଞାନ ତ ନିଜ ଭିତରେ ରହିବ, ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କ'ଣ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି 100% ରେଜଲ୍ଟ କଲ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭକାମନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଖାଲି ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କର, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବ, ଯଦି ବି କହିବ ଆମକୁ ମାନେ 9ଟା ବେଳେ କହିବ, ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦେବୁ,
कि छुट्टी पर मत जिते जो विषय मत खुशी लगे पिला बहुत भल पाइबू मत खुशी लगे दीदी आउ टे एसपी पढ़ेदे भल लगे आउ टे पढ़ी दिखाँ नाइन पिला भी कहते भिडियो देखते कहते पिला मैंने तो मत बहुत खुशी लगे से पिला पचारती टे बुझे दिंतु कारण मुझे सब मो फैमिली अच्छी कन्या टीचर मान कह स्कूल ए वर्ष ए ग्रेड पास कर शेष कहूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखेत् जय हिंद। गंगा गरियारे काटुची दिन आउ केते दिन प्रभु केते दिन गुहरे भातुची मोहर संसार गुहरे भातुची मोहर संसार देउळे हसुच कला भोजन आउ केते दिन प्रभु केते दिन आउ केते दिन मन को बुझाई पथर करी जाती प्रभु प्रभु डाकी पड़ी मदती लोक को करी जाती दुखी मणिष मुनीति मर दिना सुख तम पाई सात सपन आउ केते दिन प्रभु केते ऋण लगे मु पखाल खाऊची ऋण लगे मु पखाल खाऊची गंगा गरियारे काटुची दिन आउ केते दिन प्रभु केते दिन आउ केते दिन प्रभु केते दिन सुंदर भजन गाइके तुलना शुणिले बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करूँ से दीर्घायु हूँ भले रुहतु बर्तमान प्रजा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उत्सव आरंभ हम गौरी दीदी ज्योति देवी दीदी राखी दीदी राजना दीदी मधुमिता क्लास 10 Sumitra Murmu, class 9. First, 100 runs. Next, Satpur. Third, Nomi Malandi. Third, Nomi Malandi. Nomi Malandi, third. Madhusmita Mora, second. Madhusmita Mora, second. Sumitra Murmu, first. Sumitra Murmu, first. Madhusmita Mora, class 10.
10. Mommy Bharati, class 10. Mommy Bharati, second, class 10. First, Sumitra Murmu, class 9. First, Sumitra Murmu, class 9. Music chair, girls. And Chandni Naik, class 9. Chandni Naik, class 9. Second, Nomi Marathi, class 10. First, Sumitra Murmu, class 9. Chandni Naik, first. Chandni Naik, first. Ninth grade. पूरे बॉयज बन करो 100 मीटर रेस थर्ड रोहित रोहन मोहनपुर क्लास 10 100 मीटर रेस सेकेंड शुभंकर त्रिपाठी क्लास 10 क्लास 10 Rasananda Singh, class 10. Rasananda Singh, class 10. Subhankar Tripathi, class 10. First, Akash Banpat, class 10. Third, Rasananda Singh, class 10. Second, Rajkumar Jena, Rohit Rohan Mohanpur. Tu arah bosol. Jena se dulu di praise le dulu hai. Itu jena medal ko rakha kara. Na katra আমি আশা করছি আমার এগুলি আপনার ভাল রেজাল্ট করবে প্রতি বছর গত থর আমার 100% রেজাল্ট হয়েছিল আমি আশা করি যে ক্লাস পিলাମାନେ এবছর 100% রেজাল্ট করবে এবং
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ। ଏ ବର୍ଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର 100% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ହବ ତ? ଓକେ, এই ବର୍ଷ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବୁ। ଭଲସେ ଟ୍ରଫିଟା ହଁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠୁ ଆସିବ, ଥରେ ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ଆସ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଅଫିସରୁ ନେଇନେବେ।
Cadbury Seed Hot Dish. How far?